हिंदुस्तान के ज़िम्न में जो तारीख हमने पढ़ी या हमें पढ़ाई गई, या तो वो गलत थी या फिर उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उसकी अक्सरों बेशतर लिखने वाले वह लोग थे जो एशिया बर्रे आजम को हकीर की नज़र से देखते और यूरोप को ताकतवर बर्रे आजम में शुमार करते थे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 8वीं जमात के उर्दू किताब फरोजा का सबक 14 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई एक खत के हवाले से ये मजमून शामिल है, जिसमें उन्होंने 8 जनवरी 1931 को अपनी बेटी यानी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को खत लिखा था और उन्होंने बताया कि एशिया का जो मकाम है वो पूरी दुनिया में सबसे आला बालातर है। लेकिन बाद के मुहक्किकीन, बाद के तसनीफ निगारों ने इस तरीके से उसको पेश किया कि उसकी अजमत उस यूरोप के मुकाबले में धुंधला सा मालूम होता है और हमें जो भी तारीख अपने दर्जात में बताए गए वो या तो अधूरी बताई गई या फिर उसे हकीर की नज़र से देखा गया और बताया गया। नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने तासुरात अपने कमेंट के जरिए से हम तक पहुंचाइएगा ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो अगले असबाब के हवाले से बनाए जा सके। दीगर दर्जात के भी वीडियोस YouTube चैनल पे यानी अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से आप उन तमाम वीडियोस को अपनी राय दे सकते हैं। अब इस सबक यानी एशिया और यूरोप के हवाले से इस खत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि एशिया का जो मकाम है वो सबसे बालातर है, यानी यहाँ पे दुनिया में जितनी भी बेशतर मज़ाहिब आबाद हैं वो कहीं न कहीं इसी सरजमीन से होकर पली बढ़ी हैं और अपने दीगर ममालिक में फैलती चली गई हैं। आज अगर जसामत के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो एशिया बहुत बड़े हिस्से में आबाद है, लेकिन उसके मुकाबले में जो यूरोप है वो छोटे से हिस्से में सिमटा हुआ है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यूरोप का मकाम एरिया के यानी कि जसामत के एतबार से मकाम छोटा हो गया। उसने पिछले कुछ दहाइयों में अपनी टेक्नोलॉजी के बिना पे, अपनी नई नई तजुर्बात और तकनीक के बिना पे अपने आप को दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्कों में शुमार करना शुरू किया है। अब रही बात एशिया की, तो एशिया से निकले हुए तमाम ममालिक यानी अगर बात की जाए तो आर्य, जैतून, हून, अरब, मुगल, तुर्क वगैरह सब कहीं न कहीं एशिया से ही ताल्लुक रखते हैं। चूंकि ये सब माना जाता है कि जो दुनिया में सबसे बेशतर और सबसे शुरुआती जो दौर रहा है वो यूनान यानी मिस्र के हिसाब से, और वहाँ पे मम्मियों का रिवाज था। इसीलिए जब हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद हुई और उससे कबल जो द्राविड़ कौम आबाद थी तो उस जमाने में भी मम्मी का भी रिवाज मिलता है। और बाद 5000 कबल जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई की जाती है तो वहां से ऐसे तमाम निशानात भी पाए जाते हैं। लाश पर एक तरह का मसाला लगाकर उसे हिफाजत के तौर पर रखा जाता था। दुनिया में जितनी भी मज़ाहिब अभी आबाद हैं उन तमाम मज़ाहिब का कहीं न कहीं रिश्ता एशिया बर्रे आज़म से रहा है। अगर बात करें हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और दीगर मज़ाहिब के एतबार से तो कहीं न कहीं इसका मकाम एशिया से मिलता जुलता रहा है। और यही वजह है कि इसने एक ऐसी कौम को मिसाल कायम की जो पूरी दुनिया में रवा दवा है। लेकिन पिछले कुछ दहाइयों में एशिया भी यूरोप के मुकाबले में अपनी तरक्की की राह पर गामजन है और अपनी तैयारियों, अपने नए मिशन के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। तो इसी तमाम चीज़ों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत यानी जो 8 जनवरी 1931 को लिखा गया था अपनी बेटी इंदिरा गांधी के हवाले से मुरतब किया है, बताया है। अब आइए नाजरीन, इस सबक के हवाले से इसमें किन किन चीज़ों पे हम बात करने वाली हैं आपको वादा करा दें। तो इस सबक का सबसे पहले PDF नोट्स के हवाले से आप इसका खुलासा देखेंगे ताकि मजमून को बखूबी तौर पे आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के मानी आप देख पाएंगे और इसमें मारूजी सवालात जिसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस खत के जरिए किस बर्रे आज़म की अजमत रिफ्ता को पेश किया है। इसके अलावा उर्दू अदब में किसकी खतूत दिलचस्प हैं, यूरोप किस वजह कर एक ताकतवर खित्ता बन गया,
आम तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में हमें कुछ यूं ही तारीख पढ़ाई गई। इसके हवाले से एक सवाल है, मैंने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब का कुछ हाल लिखा था, इस जुमले में कुछ क्या है और खाली जगहों को पुर करना। इसके अलावा कुछ और भी दीगर सवालात हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह खत किसको और कब लिखा था? इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्कूल में कौन कौन से मुल्कों की तारीख पढ़ी थी? हिंदुस्तान में आर्यों की आमद से पहले कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसल्लत थी, आबाद थी? एशिया और यूरोप में कौन सा बर्र आज़म बड़ा है? ज्यादातर साइंसदान इन दिनों किस बर्र आज़म से ताल्लुक रखते हैं? इसके अलावा आर्य, सैथुन, हून, अरब, मुगल किस बर्र आज़म से ताल्लुक रखते हैं? इसके अलावा हर्फ के मुतालिक भी बात बताई गई है, तो जो कवायद के एतबार से बहुत ही अहम है। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस पीडीएफ नोट्स के हवाले से इसी वीडियो के अगले हिस्से में आप तमाम जर पाएंगे। आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वो 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 14 के हवाले से एशिया और यूरोप जो के खत के मुतालिक आपको वाकफियत हासिल हो पाए। आपको लेके चलते हैं पीडीएफ नोट्स पे। नाजरीन, पेश है 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 14, जिसका उन्वान है एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप के हवाले से इस मजमून के जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 8 जनवरी 1931 को एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने एशिया और यूरोप के मुतालिक बहुत सारी वाकफियत अपनी मालूमात ज़ाहिर की थी। वो कहते हैं इस ख़त के हवाले से कि जब हम अपनी दर्जे में या इब्तदाई तालीम या स्कूली तालीम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एशिया के मुतालिक बहुत कुछ नहीं बताया जाता है, जबकि मौजूदा दौर का जब हम मुताला करते हैं तो ये वाज़ह होता है कि दुनिया में अगर ताकतवर मुल्कों की बात की जाए तो वो यूरोप है। हालांकि वो एक जसामत के एतबार से बहुत छोटे हिस्सों में आबाद है, इसके बावजूद भी वो अपनी टेक्नोलॉजी की बदौलत नई ज़माना इख्तियार कर रहा है और तरक्की के राह पर गामज़न हो चुका है। वहीं एशिया की मकबूलियत का भी अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में जितनी भी कौमें आबाद हैं, जितनी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जो भी ख़ास मकाम हासिल रहा है वो फ़िलिस्तीन, जो एक ज़माने में यहाँ पे एशिया का ही एक खित्ता हिस्सा हुआ करता था। और जो भी यहाँ कौमें आबाद हुई है वो दुनिया के बेशतर इलाकों में गई, हिस्सों में गई और वहाँ पे धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए और अपनी दुनिया में एक अलग पहचान कायम की। तो इन तमाम चीज़ों की वजूहात के बिना पर ये एशिया और यूरोप का सबक बहुत ही दिलचस्प और ख़ास होने वाला है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपके किसी तरह के कोई तासुरात या सवाल हैं तो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपको इत्तला दे दें कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस यूट्यूब के अलावा दीगर सोशल मीडिया का साइट यानी कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डला हुआ है, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के एशिया और यूरोप के हवाले से ये ख़त जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है उसका मुताला करते हैं। उसके तमाम तर सवालों के जवाब इस सबक के एतबार से जानेंगे, और इसके पहले हिस्से में आपने इस एशिया और यूरोप के मुतालिक मुख्तसर तारुफ भी सुन सके हैं। जो सवाल इसमें शामिल किए गए हैं इस सबक के एतबार से, उसके हवाले से भी आपको वाकफियत हो चुकी है। बहरहाल किसी तमहीद के आइए बिला किसी ताख़ीर के हम शुरुआत कर रहे हैं मज़मून एशिया और यूरोप ख़त के हवाले से। एक ख़त जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 8 जनवरी 1931 को लिखा था। मैंने अपने पिछले ख़त में लिखा था कि हर चीज़ बराबर बदलती रहती है। दरअसल इन्हीं तब्दीलियों के तज़किरे का नाम तारीख़ है। अगर दुनिया में बहुत कम तब्दीलियाँ हुई होती तो तारीख़ बहुत छोटी होती।
عام طور پر اسکولوں اور کالجوں میں ہمیں کچھ یوں ہی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، دوسرے کا تو میں نہیں جانتا، لیکن اپنے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسکول میں نے بہت کم تاریخ پڑھی تھی، کچھ تھوڑی بہت تاریخ پڑھی تھی، کچھ تھوڑی سی ہندوستان کی تاریخ اور تھوڑی انگلستان کی تاریخ، اور بس۔ ہندوستان کی جو تھوڑی تاریخ بہت تاریخ پڑھائی گئی، وہ یا تو غلط تھی یا توڑ مروڑ کر بیان کی گئی تھی، اور ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی تھی جو ہندوستان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کی تاریخ کا مجھے محض ایک دھندلا سا علم تھا۔ البتہ کالج چھوڑنے کے بعد میں نے سچ مچ کچھ تاریخ پڑھی، پھر خوش قسمتی سے جیل یاتراؤں کی بدولت مجھے اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کا موقع ملا۔ پچھلے خطوط میں نے ہندوستان کی قدیم تہذیب کا کچھ حال لکھا تھا، یعنی دراوڑوں کے بارے میں اور آریاؤں کے آمد کے متعلق۔ آریاؤں سے پہلے کا حال بہت کم لکھا تھا، کیونکہ مجھے خود ان کے بارے میں علم نہ تھا، لیکن اب تم بڑے شوق سے یہ سنو گے کہ پچھلے چند برسوں میں ہندوستان میں قدیم ترین تہذیب کے آثار برآمد ہوئے ہیں۔ یہ شمالی مغربی ہند میں موہن جوداڑو کے قرب و جوار میں نکلے ہیں۔ لوگوں نے یہاں سے تقریباً 5000 سال قبل کے آثار کھود کر نکالے ہیں، حتیٰ کہ انہیں قدیم مصر کی طرح ممیاں بھی اچھی حالت میں ملی ہیں۔ ذرا سوچو تو، یہ ہزاروں سال پہلے کا حال تھا، آریاؤں کی آمد سے بھی پہلے کا۔ یورپ تو اس وقت ایک جنگل رہا ہوگا۔ آج یورپ بہت طاقتور ہے اور اس کے باشندے اپنے آپ کو ساری دنیا سے زیادہ مہذب اور متمدن سمجھتے ہیں۔ وہ ایشیا اور اس کے باشندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایشیا کے ملکوں میں آتے ہیں اور جو کچھ ہاتھ پڑتا ہے لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ زمانہ کیا بدل گیا ہے! آؤ ذرا اس یورپ اور ایشیا پر ایک نظر ڈالیں۔ ایٹلس کھول کر دیکھو کہ چھوٹا سا یورپ عظیم الشان بر اعظم کے ایک طرف کیسا لٹک رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایشیا کا ہی کوئی جزو ہے، یعنی ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ جب تم تاریخ پڑھو گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کافی عرصے تک ایشیا اس پر چھایا رہا ہے۔ ایشیا والے جوک در جوک یورپ پر حملہ ور ہوئے ہیں اور اسے فتح کیا ہے۔ انہوں نے یورپ کو لوٹا بھی اور مہذب بھی بنایا ہے۔ آریہ، جیتون، ہون، عرب، مغل، ترک سب ایشیا ہی کے کسی نہ کسی گوشے سے نکلے اور سارے یورپ اور ایشیا میں پھیل گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایشیا میں یہ ٹڈی دل کی طرح پیدا ہوتے تھے۔ سچ پوچھو تو یورپ ایک مدت تک ایشیا کی نو آبادی بنا رہا ہے، چنانچہ جدید یورپ کے اکثر باشندے انہیں ایشیائی حملہ وروں کی نسل ہیں۔ ایشیا سارے نقشے میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جیسے کوئی بڑا دیو کروٹ لے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں یورپ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ایشیا محض اپنی جسامت کی وجہ سے عظمت کا مستحق ہے، یا یورپ اسی بنا پر کسی توجہ کے قابل نہیں۔ جسامت تو کسی انسان یا ملک کی بڑائی کا سب سے ادنا معیار ہے۔ ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ تمام بر اعظموں میں سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود یورپ آج سب سے بڑا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اکثر ملکوں کے بڑے روشن دور گزرے ہیں۔ ان میں سائنس کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی تحقیقات اور ایجادات سے انسانی تہذیب کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور کروڑوں انسانوں کے لیے زندگی کی بڑی بڑی سہولیتیں مہیا کر دیں۔ اس کے علاوہ وہاں بڑے بڑے اہل قلم، مفکر، مصور، مغنی اور ارباب عمل گزرے ہیں۔ اس لیے یورپ کی عظمت سے انکار کرنا سراسر حماقت ہے۔
مغنی کے معنی ہوتا ہے گانے والا. لیکن اسی کے ساتھ ایشیا کی عظمت کو بھی فراموش کرنا اتنی ہی بڑی حماقت ہے. ممکن ہے ہم یورپ کی موجودہ چمک دمک میں ایسے کھو جائیں کہ اپنے ماضی کو بھول جائیں. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایشیا ہی جس نے ایسے جلیل القدر پیشوا پیدا کیے جنہوں نے ساری دنیا کا کایا پلٹ دی. شاید کسی فرد یا کسی چیز نے دنیا پر اتنا اثر نہ ڈالا ہوگا جتنا انہوں نے ڈالا ہے. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کی بنیاد ڈالی. ہندو مذہب جو تمام مذاہب میں سب سے پرانا ہے ہندوستان ہی سے نکلا. اسی طرح بدھ مت بھی جو تمام چین، جاپان، برما، تبت اور لنکا میں پھیلا ہوا ہے. یہودی اور عیسائی مذہب بھی ایشیائی ہے کیونکہ ان کی ابتدا ایشیا کے مغربی ساحل یعنی فلسطین میں ہوئی. پارسی مذہب ایران میں شروع ہوا اور غالباً تم جانتی ہوگی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مکہ شہر میں پیدا ہوئے تھے. کرشن جی، بدھ جی، زرتشت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چین کے جیت فلسفی کنفیوشس اور لاؤتسکی، کس کا نام لیا جائے. ایشیا کے بڑے بڑے ارباب فکر کے ناموں سے تو صفحے کے صفحے بھر سکتے ہیں. اسی طرح ایشیا میں بے شمار ارباب عمل بھی گزرے ہیں. اس کے علاوہ میں بہت سی باتوں سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ قدیم بر اعظم پچھلے زمانے میں کتنا عظیم الشان اور اہم تھا. زمانہ کیسا بدل گیا اور اب پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے بدل رہا ہے. تاریخ عموماً صدیوں میں بہت آہستہ آہستہ اپنا کام کرتی ہے. ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں اور ایک انقلاب ہو جاتا ہے. چنانچہ آج کل ایشیا میں تاریخ نہایت تیزی سے بدل رہی ہے اور ہمارا یہ قدیم بر اعظم اب گہری نیند سے بیدار ہو رہا ہے. آج دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مستقبل کی تشکیل میں ایشیا کا بہت بڑا حصہ ہوگا. تو اس طریقے سے ایشیا اور یورپ جو کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی یعنی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو 8 جنوری 1931 کو ایک خط کے حوالے سے یہ تمام معلومات فراہم کرایا تھا. بہت ہی دلچسپ اور خوبی کے ساتھ اس مضمون کو ترتیب دیا گیا ہے. بہت ہی بہترین اور کارآمد ہے. تو آئیے اب اس سبق کے حوالے سے کیا کیا ہے اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں. آپ نے پڑھا اور جانا یہ مختصر حصہ ہے جو اس مضمون کے حوالے سے ہے اور معروضی سوالات دیے گئے ہیں جس میں 4 حصے دیے جائیں گے. خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. سوچئے اور جواب دیجئے میں کچھ سوال و جواب ہیں اور اس کے بعد حرف کے متعلق اس میں بیان کیا گیا. عملی سرگرمی دی گئی ہے. اب آئیے جس کا بے صبری سے ہمیں انتظار رہتا ہے یعنی PDF نوٹس کے حوالے سے. تو سبق 14 ایشیا اور یورپ کا ہم خلاصہ لے کے آپ کے درمیان حاضر ہو چکے ہیں. ناظرین، آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے. اور اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیگر سوشل میڈیا کا بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈلا ہوا ہے یعنی انسٹاگرام، فیس بک پیج اور فیس بک. اس کے علاوہ واٹس ایپ چینل وغیرہ سے بھی آپ جڑیں، فالو کریں. تو آئیے بغیر کسی تمہید کے اب ایشیا اور یورپ کا خلاصہ آپ کی اپنی زبان کے حوالے سے یعنی سہل انداز میں پیش کرتے ہیں. ایک خط جو پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو 8 جنوری 1931 کو لکھا تھا. یہ ضروری ہے چونکہ بارہا اس سے سوال آ جاتے ہیں کہ یہ خط کب لکھا گیا. اب ہے اس میں دیکھتے ہیں. ماضی میں ہوئے تبدیلیوں کے تذکرے کا نام تاریخ ہے. یعنی ہم جب اتہاس کی بات کرتے ہیں، ہسٹری کی بات کرتے ہیں، تاریخ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے میں جتنی بھی تبدیلیاں، جتنے پریورتن آئے ہیں اسی کو اتہاس، اسی کو تاریخ کہا جاتا ہے.
پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے ذریعے لکھے ہوئے تاریخ خط سے شمالی و مغربی ہند میں موہن جوداڑو کے قرب و جوار سے تقریباً 5000 سال قبل کے آثار کھود کر نکالے. یعنی پنڈت جواہر لال نہرو اپنے خط کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ جو ترقی اور ترویج کی نشانی یعنی آریاؤں کی آمد سے پہلے جو دراوڑ یہاں ہندوستان کی تہذیب و تمدن پر غالب تھے، ان کے بدولت یہ تاریخ رواں دواں ہیں. اس کی پہچان موہن جوداڑو کی کھدائی سے تقریباً 5000 قبل کا تاریخ یعنی کی تاریخ ہمیں ملتی ہے. اب ہے کہ مصر کی کھدائی میں ممیاں یعنی قدیم مرحومین کے قبروں کے نشان ملے ہیں. اور ممیوں کا یہ رواج تھا کہ جب مصر کے میں کوئی موت ہو جاتی ہے، موت کے بعد اس کے جسم کو، اس کے لاش پر ایک قسم کا تیل یعنی یہ قسم کا مالش کیا جاتا تھا اور اس کے جسم کو محفوظ رکھا جاتا تھا. یورپ کے باشندے ملک و قوم کے طاقت کے بنا پر آپ کو ساری دنیا سے زیادہ مہذب یعنی تہذیب یافتہ اور متمدن یعنی بسنے والا سمجھتے ہیں. وہ ایشیا اور اس کے باشندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی اس میں بتایا گیا کہ ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی محنت، مشقت اور مذہب کے اعتبار سے پوری دنیا میں پھیلے ہیں، لیکن یورپ والے جو ہیں انہیں حقارت کی نظر سے کمتر سمجھتے ہیں. آریہ، جیتن، ہون، عرب، مغل، ترک سب ایشیا ہی کے کسی نہ کسی گوشے سے نکلے اور سارے یورپ اور ایشیا میں پھیل گئے ہیں. ہندو اور بدھ مت چین، جاپان، برما، تبت تک پھیلے ہوئے ہیں. دنیا کے بیشتر مذاہب کی بنیاد ایشیا کے مغربی ساحل یعنی فلسطین میں ہوئی. ہمارا قدیم ایشیا بر اعظم عظیم الشان اور اہم ہونے کی بنا پر دنیا کے زیادہ تر حصوں میں پھیلا ہوا ہے. شامل نصاب خط کے حوالے سے پنڈت جواہر لال نہرو نے ایشیا کی دیرینہ عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دنیا کو تہذیب اور علم کا سبق ایشیا سے ہی ملا. وہیں دوسری جانب یورپ نے ساری دنیا میں ایک علمی اور تحقیقی انقلاب پیدا کر دیا. یعنی یورپ نے یہ کام کیا کہ اس نے ایک مختصر یا پھر ایک چھوٹے سے حصے کے باوجود بھی اپنے علمی یعنی شیکشک و نئے نئے تجربات کی بنا پر وہ اپنی قابلیت منواتا رہا. رفتہ رفتہ ہمارا بر اعظم ایشیا بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور طاقتور ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جا رہا ہے. چلیے اب مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. تذکرہ یعنی ذکر یا بیان، ادنا یعنی چھوٹا، چھوٹے درجے کا، ممیاں یعنی ممی کی جمع، ممی وہ لاش جو مسالہ لگا کر محفوظ رکھا جائے یا رکھی جائے، مہذب یعنی تہذیب یافتہ، متمدن بسنے والا یا مہذب، عظمت یعنی بزرگی یا بڑائی، مغنی گانے والا، مفکر یعنی فکر غور و فکر کرنے والا، مصور یعنی تصویر بنانے والا، ارباب عمل یعنی عمل کرنے والے لوگ، اور حماقت کا معنی بیوقوفی، فراموش بھولا ہوا، جلیل القدر بڑی شان والا، پیشوا یعنی رہنما، جید کے معنی نیک، تشکیل کے معنی ہوتا ہے شکل بنانا یا بناوٹ. اب آئیے سوال و جواب کے مرحلے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا سوال. ذیل کے سوالات کے 4 ممکنہ جوابات درج ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے. پہلا سوال ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے اس خط کے ذریعے کس بر اعظم کی عظمت رفتہ کو پیش کیا ہے؟ الف یورپ، ب ایشیا، جیم افریقہ یا دال امریکہ. تو صحیح جواب ہے ایشیا. اردو ادب میں کس کے خطوط دلچسپ ہیں؟ الف پنڈت جواہر لال نہرو، ب اندرا گاندھی کے، جیم مرزا غالب کے یا دال علامہ اقبال کے. تو صحیح جواب ہے جیم مرزا غالب کے.
यूरोप किस वजह कर एक ताकतवर खित्ता बन गया? अलिफ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह कर, बे जदीद फ़न की वजह कर, जीम जदीद अदब की वजह कर, या दाल इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है जदीद टेक्नोलॉजी की वजह कर। चौथा, आमतौर पर स्कूलों और कॉलेजों में हमें कुछ यूं ही तारीख पढ़ाई जाती है। ये जुमला फ़ेल हाल का है। इसी तरह दर्ज झेल जुमलों में कौन सा जुमला फ़ेल मुस्तकबिल का है? अलिफ अकरम पटना गया, बे नगमा खाना खाएगी, जीम उजरा जा रही है, या दाल काशिफ स्कूल जाता है। तो सही जुमला है फ़ेल मुस्तकबिल के हवाले से नगमा खाना खाएगी। पांचवा है मैंने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब का कुछ हाल लिखा था। इस जुमले में कुछ क्या है? अलिफ सिफत ज़ाती, बे सिफत निस्बती, जीम सिफत इशारी, या दाल सिफत मिक़दारी। तो सही जवाब है सिफत मिक़दारी। दूसरे खाली जगहों को पुर करने के एतबार से पहला सवाल है, दरअसल इन्हीं तब्दीलियों के खाली जगह का नाम तारीख़ है। तो सही जो लफ्ज़ होगा वह तज़करे। दूसरे में है खाली जगह स्कूलों और कॉलेजों में खाली जगह कुछ यूं ही सी खाली जगह पढ़ाई जाती है। तो जो सही अल्फाज तरतीब दी गई हैं वो है आम तौर पर। ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों में खाली जगहों में है हमें कुछ यूं ही सी तारीख़ पढ़ाई जाती है। खाली जगह खतूत में मैंने खाली जगह की कदीम तहजीब का खाली जगह हाल लिखा था। तो सही जुमला हो जाएगा पिछले खतूत में मैंने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब का कुछ हाल लिखा था। आज खाली जगह बहुत ताकतवर है यूरोप। खाली जगह पूछो तो यूरोप एक मुद्दत तक एशिया, सच लफ्ज़ इसमें होगा पहले हिस्से में, एशिया की नौ आबादी बना रहा है। इस तरीके से खाली जगहों को पुर करने वाला भी हमने मुकम्मल कर लिया दूसरा सवाल। अब आइए तीसरे सवाल के मुख्तसर तरीन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। पहला सवाल है तीसरे का, अलिफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ख़त किसको और कब लिखा था? जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ख़त अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 8 जनवरी 1931 को लिखा था। बे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्कूल में कौन कौन से मुल्कों की तारीख़ पढ़ी थी? जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्कूल में चीन, जापान, बर्मा, तिब्बत, लंका, फ़िलिस्तीन, ईरान, अरब के मक्का और मदीना वगैरह ममालिक की तारीख़ पढ़ी थी। अब अगला जीम है, हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद से पहले कौन सी कौम आबाद थी? जवाब, हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद से पहले द्राविड़ नामी कौम आबाद थी। इसके हवाले से देख लीजिए, आबाद थी। तकरीबन 5000 क़ब्ल हिंदुस्तान पर आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया और आर्याओं ने क़दीम हिंदुस्तानी कौम को जुनूब की जानिब धकेल दिया। जुनूब के माने दक्षिण, और जो अभी साउथ अफ्रीका जिसको हम कह सकते हैं, और वहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसा ली। वो पूरी आबादी जंगलों में अपनी ज़िंदगी बसर करती है। तो ये माना जाता है कि 5000 क़ब्ल जब आर्याओं के हिंदुस्तान से आमद से पहले का जो दौर रहा होगा वो बिल्कुल उसी तरीके का रहा होगा जब हम सोमालिया, इसके अलावा जब साउथ अफ्रीका के बेशतर इलाकों की तस्वीर देखते हैं या उसको वीडियोज़ वगैरह देखते हैं कि बिल्कुल जंगल इलाकों में वो रहा करते हैं, तो उसी तरीके के हालात रहे होंगे। दाल है, एशिया और यूरोप में कौन सा बर्र आज़म बड़ा है? जवाब, एशिया और यूरोप में जसामत और इल्म व फ़न की बुनियाद पर सबसे बड़ा बर्र आज़म एशिया है। ज़्यादातर साइंसदां इन दिनों किस बर्र आज़म से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब, ज़्यादातर साइंसदां इन दिनों यूरोप बर्र आज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। दाल, आर्या, सैतुन, हून, अरब, मुग़ल, तुर्क किस बर्र आज़म से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जवाब है आर्या, सैतुन, हून, अरब, मुग़ल, तुर्क वगैरह
यूरोप बर्र आज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आखिरी मरहले में है। नाजरीन से गुजारिश है कि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हर्फ के मुतालिक, हर्फ वह कलमा है, हर्फ के माने क्या कह सकते हैं, हर्फ के माने वर्ण कह सकते हैं, ठीक है। वह कलमा है जो इस्म और फ़ेल के मिले बग़ैर अकेला कोई मानी न दे, जैसे ने, को, से, की वगैरह। आइए हम इस जुमले को पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें तलाश करेंगे कि हर्फ कौन कौन इस्तेमाल किया गया है। मैंने अपने पिछले ख़त में लिखा था कि हर चीज़ बराबर बदलती रहती है। दरअसल इन्हीं तब्दीलियों के तज़करे का नाम तारीख़ है। अगर दुनिया में बहुत कम तब्दीलियाँ हुई होती तो तारीख़ बहुत छोटी होती। अब इसमें जो हर्फ इस्तेमाल हुआ है ने, के, का और तो, जिसको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन गोला सर्कल कर दिया है, आप उसे बहरहाल देख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस सबक के एतबार से आए हुए तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में शामिल किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कमेंट के ज़रिए से राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे सबक के हवाले से दूसरे हमारे अहबाब, उस्ताद कराम और तलबा व तालिबात को इस सबक के हवाले से मालूमात फ़राहम हो जाए। चूँकि एशिया और यूरोप के हवाले से हमें चैप्टर यकीनी तौर पे अपने कंपटीशन एग्ज़ाम, प्रतियोगिता परीक्षाओं के मुतालिक भी पढ़ना और जानना होता है, और कई बार परीक्षा में पूछता भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को जो ख़त एशिया और यूरोप के हवाले से लिखा वो कब लिखा, या तारीख़ दे देगा कि 8 जनवरी 1931 को जो लिखा गया ख़त किस मज़मून के हवाले से था। तो एशिया और यूरोप, इस हवाले से ये सबक बहुत ही ख़ास हो जाता है। तो नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि हम 8वीं जमात का सिलसिलेवार वीडियो ला रहे हैं। अब इसके बाद 9वीं और 10वीं के हवाले से मैट्रिक इम्तहानात की भी तैयारी कराने वाले हैं। बहरहाल मिलते हैं फिर अगले नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अलविदा, शबा खैर।